السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد فاروق خان. میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. سوال کیا ہے کہ تیمم کے اندر جو وہ کتنے فرض ہوتے ہیں. تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہ ہو، پانی کی سہولت نہ ہو، تو اس وقت جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی صورت میں جو ہے وہ جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اب پانی ہے نہیں، کہیں آس پاس پانی نہیں مل رہا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب اس کے لیے کہ تیمم کر لیا جائے. جیسے انسان میں غسل فرض ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر کوئی آدمی مریض ہے، اب ڈاکٹر نے کہا جی آپ نے پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ اس نے غسل بھی کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو اب وہ پانی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کی بیماری کے اندر اور اضافہ ہو سکتا ہے. اس لیے پھر علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں آدمی تیمم کر سکتا ہے. تو تیمم کے اندر جب وہ کتنی باتیں فرض ہیں، اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے آپ نے کمنٹ سیشن کے اندر جواب دینا ہے. ہم عوام سے، پبلک سے پوچھتے ہیں عوام اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا جانتی ہے. آگے چلتے ہیں مزید لوگوں کے پاس. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. کیا نام میرے بھائی کا؟ محیب اللہ. محب اللہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تیمم کے اندر کتنے فرض ہیں سر؟ تیمم کے اندر آپ کو تیمم کب کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہ ہو، ٹھیک ہے. جب مثال کے تو کوئی آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگائیں گے. جی 3 فرض. 3 فرض کون کون سے؟ 3 فرض آپ نے ٹھیک بتا دیا. جی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ہاتھوں میں پانی ڈالنا. بات ہم کر رہے ہیں تیمم کی، پانی تو ہے ہی نہیں اس میں نا. وہ کسی چیز سے بھی ہو سکتا ہے، ریت سے، مٹی سے. جی تیمم کے 3 فرض ہیں. جی کون کون سے؟ یہ ابھی تو مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. یہ بھائی سامنے آ رہے ہیں. السلام علیکم بھائی. السلام. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ عثمان محمد عثمان. عثمان بھائی. ہمارا ایک اسلامی سوال ہے، جواب دیں گے اس کا آپ؟ آتا ہوگا تو ضرور دیں گے سر. مہربانی. سوال یہ ہے کہ تیمم کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تیمم کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا تیمم کس کو کہتے ہیں؟ تیمم اس کو کہتے ہیں جو پیشاب کرنے کے بعد اپنے آپ کی صفائی ہوتی ہے. جب پانی نہ ہو نا، ٹھیک ہے، تو اس وقت بغیر پانی کے وضو کیا جاتا ہے. بالکل. اس کو کہتے ہیں تیمم کرنا. تو تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ سر ہمیں تو نہیں پتا. یاد کرنے چاہیے. یاد کرنے چاہیے. 3 فرض ہوتے ہیں. ماشاءاللہ. میں نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا جی. مزید ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ تیمم جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس پانی نہ ہو یا ایسی کوئی تکلیف یا بیماری ہو کہ جس کی وجہ سے انسان پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو ہمیں اس کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے نا بحیثیت مسلمان. ٹھیک ہے، یہ 2 نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ہم مزید ان سے پوچھتے ہیں. کیمرہ مین سامنے ہو ذرا. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے میرے بھائی کا؟ حسنین. حسنین بھائی. کیا کرتے ہیں آپ؟ ادھر کام کرتے ہیں لاہور میں. اچھا کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ. ہمارا ایک اسلامی سوال ہے، اس کا جواب دیں گے آپ؟ جی جی دیں. مہربانی. سوال یہ ہے تیمم کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تیمم کے اندر نہیں. آپ کو پتا تیمم کس کو کہتے ہیں؟ تیمم اس کو کہتے ہیں جب پانی نہ ہو نا، نماز کے ٹائم ہو گیا، پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وضو بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ مٹی کے ساتھ جو کیا ہے وہ تیمم ہوتا ہے. تو تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جو جیسے مطلب وضو میں فرض ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے. پھر وضو میں تو 4 فرض ہیں. تو پھر یہ تیمم میں بھی 4 ہی ہوں گے. اس میں کم ہے. مزید آپ کی مہربانی. کوئی مسئلہ نہیں. شکریہ. بھائی نے جوابات دیا ماشاءاللہ، آپ نے سن لیا جی. تیمم کے بارے میں جو جواب دیا آپ نے وہ بھی سن لیا. مزید کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا جانتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام میرے بھائی کا؟ حماد طیب. حماد طیب بھائی. ہمارا اسلامی سوال ہے، جواب دیں گے سر اس کا؟ جی مہربانی. ہمارا سوال یہ ہے کہ تیمم کے اندر کتنے فرض ہوتے ہیں؟ تیمم کے اندر تیمم کا آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ جب پانی نہ ہو، مٹی سے جب انسان وضو وغیرہ کرتا ہے، ہاں جی ہاں جی. اس کو کہتے ہیں تیمم کرنا. جی جی. تو تیمم میں فرض کتنے ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور سارا جسم پاک صاف کرنا. مہربانی. بھائی نے جو جواب دیا آپ نے سن لیا جی. مزید ہم کسی اور سے پوچھتے ایک اور صاحب بیٹھے، ان سے پوچھتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کیا جانتے ہیں. چلے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام بھائی کا؟ محمد زبیر. بھائی زبیر صاحب، یہ ہمارا اسلامی سوال ہے، جواب دیں گے اس کا آپ؟ کوشش کریں گے.
मेहरबानी। सवाल ये है कि तयम्मुम के अंदर कितने फर्ज होते हैं? तयम्मुम के फ़र्ज होते हैं, हाथ लगा के मिट्टी को सबसे पहले जो है हाथ वज़ू की तरह करना, दूसरा कुल्ली की तरह करना, और तीसरा नक में वही इशारा, वही उंगली, वही सब, फिर हाथ लगाना, फिर मुंह धोना नहीं है, यानी कि उस पे हाथ फेरना है, फिर उस पर मसा करना है, फिर यूं करके फिर पाँव धोने, पाँव धो के, और फिर ये जो ये सलवार है ये घुटनों से ऊपर करनी है, करके अपना नमाज अदा कर सकते हो। अगर बीवी के साथ सोबत करके उठे हो तो फिर अपनी गलीजत को उसी तरह साफ करके फिर उसी तरह जो है तयम्मुम करके अपना वज़ू की तरीके से इंसान अपनी नमाज भी अदा कर सकता है, रोज़ा भी रख सकता है, और अपना तमाम फ़राइज़ के साथ साथ चल सकता है। आपने अच्छा जवाब दिया, लेकिन इसमें ये है कि तयम्मुम के अंदर ना एक होता है नियत करना, ठीक है, कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि 2 ज़रबे लगाकर अपने चेहरे पर हाथ फेरना, दूसरा फिर दोबारा ज़रब लगाकर अपने दोनों हाथों पर कोहनियों पर हाथ फेरना, बस इतना है, ठीक है। इसमें पाँव धोना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही वुज़ू के लिए ऐसे ही है, तो गुस्ल के लिए भी ऐसे ही है, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी, बंडल शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। भाई ने अच्छा जवाब दिया माशाल्लाह जी। इस बड़ी खुशी की बात है कि भाई को इतना पता था कि तयम्मुम किसको कहते हैं, वरना आप तकरीबन चंद लोगों ने 1-2 आदमी ने बताया तयम्मुम किसको कहते हैं, वरना ज़्यादातर लोग बेचारों को इस चीज़ का नहीं पता कि तयम्मुम किसको कहते हैं। तो मज़ीद किसी और से पूछते हैं, लोग इसके बारे में जो है वो क्या जानते हैं। क्या नाम है सर का? फारूक खान। फारूक खान। हमारा एक इस्लामी सवाल है, तयम्मुम में कितने फ़र्ज होते हैं सर? जी, तयम्मुम के अंदर कितने फ़र्ज होते हैं? तयम्मुम में अंदर कितनी फर्ज होती है? तयम्मुम में होती है मसा पर वुजू में, तयम्मुम तयम्मुम पता है किसको कहते हैं? जब पानी ना हो या कोई बीमारी हो, डॉक्टर मना करता है पानी इस्तेमाल नहीं करना, तो फिर तयम्मुम करके इबादत की जाती है। नियत फर्ज होते हैं, ठीक है, ठीक है। और कपड़े के ऊपर वो हाथ मारना फर्ज होती है, और फिर एक दफा हाथ फेर के वो कहाँ लगाते हैं? एक दफा हाथ फेर के तो चेहरे पर लगाते, दूसरी बार फिर ज़रब लगाकर। हाथ फेर के तो इस तरह, ये इसको क्या कहते हैं? माशाल्लाह, अच्छा भाई जवाब दिया जी, बहुत मेहरबानी। ठीक है, मकसूद क्या है, हमें इसके बारे में, अपने इबादत के बारे में इल्म होना चाहिए। एक इंसान आदमी वुज़ू नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर ने मना कर दिया है, कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए। शरीयत ने तयम्मुम का हुक्म दिया है, तो तयम्मुम किस तरीके से किया जाता है भाई ने आपको बता दिया। मजीद इसमें मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि तयम्मुम जो है वो, एक तो उसको नियत करनी होती है कि मैं तयम्मुम कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि ज़रब लगाकर अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरना होता है, फिर ज़रब लगाकर जो है वो अपने दोनों हाथों पर जो है वो हाथ फेरा जाता है, इसको कहते हैं तयम्मुम करना। तो वुज़ू के लिए भी ऐसे ही है और गुस्ल के लिए भी ऐसे ही है। मिलते हैं आपको दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ।